भाग रे पुगली। ये जी गाइस सांप निकल से। इतना बड़ा सांप देखते हैं जी गाइस। ओए भैरा ओए नारकेल का डांगटा ले आना लंबा था झाड़ ये खाली पुछरीटा देखो तो ना गाइस ये कला कितना बड़ा कितना बड़ा सांप है जी। अरे गाइस खेला और गाइस झाड़ दे कम पाए कौन सा लाइक देखे तो बिंदु ना रहे तो मिटस ले जी। कामुरा ओए यहाँ आंटी আছে अंशी আছে आंसिया ले आनते भाई ए बैंक खत्म हो गेले तो बैंक तो सांप लगे तो बैंक खत्म এই আর ওদিকে যাচ্ছে ওই যে আরে ও নিকল ভাই তো নিয়ে আসছি তো এইটা পলে রে ইটাটা সাইড কর সাপটা নিকলে যাবে এটা সাইড কর পুচু এই খেলা এটা সাইড করে পুচু আরে এইটু লাঠি দিয়ে তাই সাইড কর সাইড দিতে নিজে ডাং ধরে আছে এখন এই পুচু এইটা সাইড কর এইটা এইটা উধর সাইড করতে वो डांगटा बहुत लंबा है गेले कितना बड़ा है घर में तो के इतना एरिया के दो पगला काम लगे पगला का काम लगे ओ वहां भी हांस ढुके আছে ওই যে হাঁস ওই যে হাঁস साइड दे आस्ते झाड़ दे कोई मालटा ওই যে মালটা ভিতরে চলে গেল ওই যে कोई दिखा ওই যে देखा তুই आई वो दादी মালটা ভিতরে ঢুকে গেল ওই যে खातरा भाग बोरे राम यहाँ तक ले আর চলে গেল ভিতরে মানে কুচে মরাই দিয়ে চলে গেল এখন তক ये ছড়াই গেল সাপটা ছড়াই গেল এখন উপরে উঠলো ওইদি চলে গেল ওই যে নাই ওই গোড়ালে থাকে ওই ওই আন্ডা করে দিছিল মই মারে দিতে এখন তক গেলাম ওই কোন দিকে আছে রে কোন দিকে আছে ওই যে মায়া আছে পুছি না না উপরে উঠবে রে হাঁস থেকে নিকলা না আছে এই যে আসছে यहाँ बैठे गए এখন আসছে রাম তো উলাছো हाथ के या में खताए बैठे गए ए लाड़ा तो मोबाइल बात देखाते ना लागे तू लाठीটা ধরা নিকলা কতটাই বসে গেল ঢুকে গেল दे कुछ मारो फो फो करते यहाँ ढुके जाए छे फो करते আছে আরে সাপ মারা ভালো নয় ওইদিকে তো তোকে জোর একটু ডোবা লাগে यहाँ বসে আছে যে আরে এটা নিকলা কেসা করে লিখে किसा निकला मारले उपाय उपाय नहीं किया কোথায় ঢুকে যায় छे हां तो তুই ওইদিকে হাত নালে তোকে 6 টাকা মারি দিই কোম্পানি याके मारले यार उपाय नहीं किया यहाँ सांप ঢুকে আছে সাইডে তো ধরতে নাই কে যেতে নাই সব গ্যারান্টি আছে ব্যাংকটাকে बैंक छड़ाई गल ব্যাংক এরাই গল তো হেলা বাদ দিন তো ওই যে নাম্বারটা দি ডাইরেক্ট বাদ নাম্বারটা निकला छे रे सांप हैं जब जीप निकलाबे ना ओका भय हो जाय छे লাঠি একটা দেখুন ফড়ু লাঠি খালি খুশি মধ্যে